एजुकेशनल पैनारामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जो इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स का शौक़ रखते हैं वो एजुकेशनल पैनारामा की प्ले लिस्ट लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नावल एंड इट्स टाइप्स। नावल इटालियन लफ्ज़ नोवेला से निकला और पहली दफ़ा बुकैचियो ने अपनी एक बुक में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो नोवेला कहते हैं न्यू फॉर्म। अच्छा, इससे पहले पोएट्री थी, ड्रामा था, शॉर्ट स्टोरीज़ थी, लेकिन लोग महसूस कर रहे थे कि इंसानी ज़िंदगी ज़्यादा पेचीदा है और उसको वसी मानों में समझा जाए। तो इसके लिए लिटरेचर ने एक नया जानरा लॉन्च किया जिसको नावल कहा जाता है, जो अपनी वुसअत की वजह से ज़्यादा शोहरत रखता है और वुसअत की वजह से इंसानी ज़िंदगी को वसी पैमाने पर समझने में लोगों के पास टाइम था और लोग चाहते थे कि हम ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन मैनर्स उसको वसी अंदाज में सीखें। तो इसलिए नावल निकला। ये इटालियन वर्ड है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये प्रोज़ होता है। एक पोएट्री होती है जिसमें म्यूज़िकलिटी हो, और प्रोज़ का मीनिंग होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा। अच्छा, ये प्रोज़ होता है और फिक्शन होता है। आपको पता है लिटरेचर में फ़र्ज़ी कहानियाँ होती हैं, सच्ची कहानियाँ नहीं होती, और अगर सच होता भी है तो फ्रैगमेंटरी होता है, मतलब मुंतशिर होता है। प्रोज़ होता है, फिक्शन होता है, इसमें नरेशन होती है, यानी कोई स्टोरी बयान की जाती है। और नावल की ये बुनियाद है कि वो सर्टन लेंथ हो, उसकी लंबाई हो, मिनिमम अल्फाज 50,000 हों, 50,000 अल्फाज हों, उसको हम नावल कहेंगे। यानी ये अपनी वुसअत की वजह से, जिसमें हम इंसानी किरदारों को कहानियों में उनके इंटरेक्शन को, उनके दीगर मामलात को बखूबी वसी कैनवस पर समझते हैं, इसलिए नावल 18 सेंचुरी में लॉन्च हुआ और ये बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया और अभी तक ये अपनी बुलंदियों को छू रहा है। तो नावल की टाइप्स आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है पिकारेस्क नावल। क्या लफ्ज़ है? पिकारेस्क नावल। पिकारेस्क स्पेनिश एक लफ्ज़ है पिकारो। पिकारो कहते हैं विलन या रास्कल को, बदमाश को। अच्छा, ये वो नावल होता है जिसमें नेगेटिव एक्टिविटीज़ वाले बंदे से बतौर हीरो यानी हमदर्दी पैदा की जाती है। तो इसमें जो नेगेटिव विलन होता है, रास्कल होता है, वो बड़ा एडवेंचरस होता है, यानी बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स करता है, और राइटर हमारी दिलचस्पी और हमारी सिंपथी उसकी तरफ मुतवज्जे कर देता है। जैसे हेनरी फील्डिंग का नावल है टॉम जून्स। टॉम जून्स चोरियां करता है, लड़कियां फंसाता है, लेकिन वो बड़ा दिलचस्प करैक्टर है और हमारी बहुत ज़्यादा, यानी विलन को हीरो की फॉर्म में पेश किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स करता है, और एडवेंचर्स की वजह से हमारी सिंपथी उसके साथ रिलेट करती है। अच्छा जी, दूसरी किस्म है बिल्डिंग रमैन। ये स्पेलिंग मैं रिपीट कर दूं, BILDUNGROMAN। बिल्डिंग रमैन जो है नावल होता है, ये किसी भी बिलखसूस प्रोटैगोनिस्ट हीरो जो होता है उसकी ग्रोथ बयान करता है। उसका बचपन कैसा था, उसकी जवानी कैसे है, और अब वो पुख्ता उम्र को पहुंच गया है, और इस दौरान उसकी लर्निंग क्या हुई, उसमें मैच्योरिटी कैसे आई, उसने क्या ज़माने से सीखा। यानी सिर्फ प्रोटैगोनिस्ट जो होता है उसकी ग्रोथ बयान की जाती है और उसकी लर्निंग और उसका ग्रो करना, ये होता है। जैसे चार्ल्स डिकन्स ने ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखा है। इसमें एक करैक्टर है, बच्चा है, जो बचपन से लेकर अपने ये रोज़गार की बुलंदियों तक, पिप नाम का एक करैक्टर है, उसकी ग्रोथ को बयान किया गया बचपन से लेकर पुख्ता उम्र तक। तो ये बिल्डिंग रोमैन दरअसल प्रोटैगोनिस्ट की ग्रोथ होती है हर उन्वान से, मेंटल, सोशल, फिजिकल, हर उन्वान। अच्छा जी, तीसरा है गोथिक नावल। अच्छा जी, गोथिक कहते हैं, गोथिक का लफ्ज़ी मतलब है जंगली या वैशी। ये इस किस्म के नावल होते हैं जिनमें खौफ होता है, वैराना होता है, उजड़ी हुई बिल्डिंग्स होती हैं, अनयूजुअल इंसिडेंट्स होते हैं,
بھوت ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، خوف کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے ہارس والپول کا ناول ہے دا کاسل آف اٹرانٹو. دا کاسل آف اٹرانٹو، تو اس میں وہ جین بھوت اور خوف کی کیفیت ہوتی ہے. اس کو گوتھک ناول کہا جاتا ہے. چوتھی قسم ہے ایپیسلیری ناول. ایپیسلیری ناول، ایپیسلیری ایپیسل سے نکلا، ایپیسل لیٹر کو کہا جاتا ہے. اس میں جو کہانی ہوتی ہے اور کہانی کے کردار ہوتے ہیں وہ آپس میں ایکسچینج آف لیٹر کرتے، یعنی ان کے درمیان خط و کتابت چلتی رہتی ہے. تو یعنی ایپیسل لیٹرز چلتے رہتے ہیں. جیسے انگلش کا سب سے پہلا ناول جو تھا وہ ریچرڈسن کا پامیلا ہے. تو اس میں پامیلا ایک بہت سٹرونگ کریکٹر کی خاتون ہے جو اپنے والدین کو خط لکھتی رہتی ہے اور اپنی زندگی سے متعلق آگاہ کرتی رہتی ہے. تو پامیلا ریچرڈسن کا جو ناول ہے، جو پہلا انگلش کا ناول بھی ہے، وہ ایپیسلیری ناول ہے. اچھا، نیکسٹ قسم ہے ریجنل ناول. ریجن علاقے کو کہتے ہیں. تو یہ علاقہ ریئل میں تو نہیں ہوتا، تصوراتی ریجن، خاص خطے کا، جو خطے کو میں جو ناول کی سیٹنگ کی جاتی ہے، تو یہ ریجنل ناول کہلاتا ہے. جیسے ٹامس آرڈی جو ہے، اس کا ریٹرن آف دی نیٹو جو ہے وہ ایک ریجن ہے، ویسکس، تصوراتی ریجن ہے. ویسکس میں اس کی ساری سیٹنگ ہے ریٹرن آف دی نیٹو کی. نیکسٹ قسم ہے سائنس فکشن. ظاہری بات ناول فکشن ہوتا ہے، یعنی جھوٹ ہوتا ہے، اور یا فینٹاسی اس کو کہا جاتا ہے. فینٹاسی بھی تصوراتی کہانی جو بظاہراً یعنی ناقابل عمل ہو، ہمیں ایسا فیل ہو کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ناول ہوتا ہے. تو یہ سائنسی ہوتا ہے، تصوراتی ہوتا ہے، ناقابل یقین ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی مریخ کی مخلوق آ جائے گی، کبھی کمپیوٹر انسانوں پر کنٹرول حاصل کر لے گا، بعض اوقات کوئی جین میں ایسی تبدیلی ہوگی جس سے کوئی ایسا پرابلم ہو جائے گا. یعنی عجیب و غریب سائنسی کرشمات ہوتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ ایسا ہونا ممکن نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن اس میں اس فلم کے ذریعے، سائنسی فلم کے ذریعے تصوراتی کہانی ناقابل یقین جو ہوتی ہے وہ پیش کی جاتی ہے. جیسے ایچ جی ویل کا دا ٹائم مشین سوری. اچھا جی، نیکسٹ قسم ہے رومانس ناول. رومانس آپ سمجھتے ہیں لو کو کہتے ہیں، جس میں کوئی لو افیئر چلتے رہتے ہیں، جیسے جین آسٹن کا پرائڈ اینڈ پریجوڈس. نیکسٹ قسم ہے ہسٹوریکل ناول. ہسٹوریکل ہوتا ہے جس میں کوئی تاریخی انسیڈنٹ، مینوان تو نہیں ہوتا، یہ تاریخ تو نہیں ہوتی، فکشن ہوتا ہے ناول سارا، لیکن اس میں کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا گیا. جیسے چارلس ڈکنز کا اے ٹیل آف ٹو سٹیز میں فرینچ ریولوشن، انقلاب فرانس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے. اچھا، نیکسٹ قسم میں اسٹریم آف کانشسنس. ہمارا جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ اسٹریمیں چل رہی ہیں، لہریں چل رہی ہیں. اور یاد رہے جو ہمارا تھنکنگ پروسیس ہے یہ ٹائم لیسنس اس میں ہوتی ہے اور سپیس لیسنس ہوتی ہے. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کبھی کدھر ہوتے ہیں، کبھی کدھر ہوتے ہیں، کبھی پریزنٹ میں ہوتے ہیں، کبھی پاسٹ میں ہوتے ہیں، کبھی لندن ہوتے ہیں. تو اسٹریم آف کانشسنس ناول کی ایک نئی قسم ہے. یہ سائیکولوجیکل ناول بھی ہے کہ اس میں نفسیاتی، یعنی کہ کریکٹرز کی انٹرنل لائف، ان کی تھنکنگ پروسیس کیا ہو رہا ہے. تو یہ مشہور ہے دا لائٹ ہاؤس، ورجینیا وولف کا ہے دا لائٹ ہاؤس. اچھا، نیکسٹ قسم ہے سینٹیمنٹل ناول. سینٹیمنٹل کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ جذبات کو ابھارا جائے یا جذباتی انداز میں اس کو بیان کیا جائے. جیسے ریچرڈسن کا پہلا ناول پیمیلا ہے، تو اس میں وہ پیمیلا اپنی بہت کانشیس ہے کہ میں نے سیکس نہیں کرنا، اور اس قسم کی غیر عقلی جذباتی پہلو جو ہے وہ اپنی پاکیزگی برقرار رکھنا چاہتی ہے. یعنی وہ بڑی ایموشنل ہے اس عنوان سے، اپنے کردار کی حفاظت کے عنوان سے. تو سینٹیمنٹل ناول اس کو کہتے ہیں. اچھا، نیکسٹ ہے ڈیٹیکٹیو فکشن یا ناول. مسٹری ناول یا کرائم ناول، اس کے مختلف نام ہیں. ڈیٹیکٹیو جاسوسی ہوتے ہیں، مسٹری جس میں کوئی معمہ ہو، کوئی راز ہو، اور کرائم یہ سیم ہوتا ہے، کوئی کرائم ہیپن ہوتا ہے، کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، پھر اس کا قاتل نہیں مل رہا ہوتا، پھر اس مسٹری اور اس راز کو حل کرنے کے لیے جو ہیرو ہوتا ہے
وہ مختلف ایڈونچرز کرتا ہے اور اس کو ریزالو کرتا ہے، جیسے کونین ڈائل کا شیرلاک ہومز ہے، کونین ڈائل کا شیرلاک ہومز ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ناول کی قسم الیگریکل ناول۔ الیگری آپ کو کہتے ہیں ڈبل میننگ والی، ایک اس کا ظاہری مطلب ہو اور ایک علامتی مطلب ہو۔ جیسے آپ کہانیاں پڑھتے ہیں، تھرسٹی کرو ہے تو بظاہراً تو وہ ایک کوا ہے اور وہ پانی پیتا ہے اور کرتا ہے، لیکن اس کا علامتی مطلب ہے کہ ویئر دیر از ول دیر از وے، انسان کو ایفرٹ کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، علامتی مطلب ہوتا ہے، تو اس کو الیگری کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ناول جن میں دو لیئر آف میننگ ہوں، ایک ظاہری اور ایک علامتی، جیسے جان بنین کا پلگرمز پروگریس ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ قسم ہے سٹیریکل ناول۔ سٹیریکل سٹائر کہتے ہیں طنز کرنا، یعنی کسی معاشرتی پہلو کو تنقید کا نشانہ بنانا، مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے اس میں خاص شہرت رکھتا ہے گلیور ٹریول، جوناتھن سویفٹ کا جو ہے ناول، وہ ایک سٹیریکل ناول ہے۔ تو ہم نے اس میں ناول اور اس کی مخصوص ٹائپس کو پڑھا۔ ناول ایک وسیع پروز فکشن نریشن ہوتی ہے، کہانی ہوتی ہے جس کی خاص لینتھ ہوتی ہے تاکہ انسانی کرداروں کو سمجھا جا سکے، اور ناول بہت زیادہ شہرت کا حامل ہوتا جا رہا ہے۔ 18ویں صدی میں شروع ہوا، اس کے ایلیمنٹس میں پلاٹ ہوتا ہے، کریکٹر ہوتا ہے، سیٹنگ ہوتی ہے، تھیمز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔